Otanya do aya usigimba nyefo oyi. Jamakuru nani ndebe jamana kono. Jago dogo ke we operateur économique yi. Haramadon haklina dine ko we dine mogo yi. Lakana we sorosui jamana mara we politician yi. Otanya do aya usigimba nyefo oyi. Makenja asimbora sorosiala de. Jaw bora sorosiala. Sadio bora sorosiala. Wage bora la. Murbo kone bora la. Uri tenye mugala bia. Jone ko asimi de tukutigi nale ya bla romi. Beka toko. Si foi hamita asimina jamana ko webi. Wati mina te fanga la asimi auta nye don aya sinya nye fo ay tungo nayanta kalofla o biabe fanga la asimi ne ya bla rom na problème ta la e de ba doni be yana ka fanga soro si eta do e ga barate mara isi mbwala akele previsire asimi de ba doni be ni ya bla rom be ka to asimi ko mole o bere ki tegeta même shogel Sorsi ka barate maraye nga bi anga toasimi ko ni kalafu ni transition bangma sira mesama nale ya bla yoromi ale de dutigi na ya transition ya bani mais kuna kuna asimi ya transition iko ko ayika itanyelo pourquoi ni bo question de poser iko sorsu ya wole autale ukoma boamba fe ka keta e kuluma ko ayika utanyelo ate keta on aya sigima nyefo Aba feka mo ta froka so ma etaji jo nan beno ka meta o bi e ko yi ko mo shika na femfo na simi mu fa nga tuko mais pourquoi kuno asimi a 10 ay ma tuko ko Makenzi tu comprends muna asimi a fo kunu e mo fa asimi de tutigi na ya blaro mi anga to ko c'est comme Makenzi Ita nyedon ne ba nyedon ni manta ibe échoué oyenta o sisa magani go fe e de ba doni be ka to maganko mune gadi surasi mo mta susu ne la ka fa doctrine Moussa Traoré be ala me bi so asimi de dutigi bi asimi de dutigi na ya bla yoro mi abanae jamana hamite mogola ka asimi bo abe senekelaw nyininga abe surasu nyininga na ya bla yoro mena foyi wa mbado abe tukwanko okunu munasimi ya bla yoro mi goko ayikwata nyedo na biaba nyedo ni be na kuna kunta nyedo donc okro asimi ni mone takange premier ministre ni mone tanga fanga gérer ibe échoué oh fanga sorola bi asimi problème tala ni ya blaro mbiko maintenant fanga nyini ko de kundu wa hakilina ko de kundu mali on beka la jere souveraineté dignité malinga dambe awre ka usika ukala ay nun to la kunu dugutigi de aya la wuli ka wosu bona halala de beka la wuli ne be nun to ko yinga reka kuma sogele kaninga asimi ma yelema de aka gardi ma yelema aka fonction statut ma yelema toujours colonel major toujours militaire et toujours président parce que il faut wati mo asro bandaw mata o asro premier ministre mata awre ame kuna ambenala ame presidenta ame premier ministre ta ko awba fe sorasi age president ko CDO te soama o do ayi jigi sene CDO la ka asimu diswa de wona ke president be ame ko awba fe president sorasi ka ke transition president ko CDO te jenai ja CDO te jenimu yanga to CDO ko awgi go dona nyodui obi asimine ya blayororo ambeko Makenzi
C'est la lecture. Pour que ngana fangala, mais eka dan yira ila de kane ka se yira ila, kila natana, kila sira ika dan kololonye. O stratégie de ni. Aw ba fe ka jo chugo mi ote, na yo ke lebu bala. Nga aw be ka sira kureta minye, aw be ka sira toko minye marako nyumandu meta chugo mina, aw ta nye domba nye fowi. Na utarane ka sira fe kureta te kaula, wa abe bunya so. Mais foka ne tadi. M5 asimi yuta. Oko bi ko mo shita do beki dadi. Na simi a blaro mi abe. Est-ce qu'il n'y a qu'il n'a quoi oublié? Tu vois le jeu? Fanga. Alors, moi il crois comité stratégique M5 croit ma créer koni moi Sidibé a Djea baby. Conférence de presse qui rabi maison de presse là. Madame Si qui a tout sauté. Madame Si qui a tout soko. Ou les M5 sigina klina mi. O haklina. O de blara. Wayana ka blawe ko beke haklina inga tosena. Nga mume ulu to la primature la ako peteu. Shekmar Sissoko haklina imbe talike jamana akiri kleni lakana sabatili soro yiri wali Kenya basigili nyeta o sabatili ko de blara kunima Sidibé ko akoni fanga kodo ko bekera lu tatoué poste du mo ma jenai o ma soma la yini mi la wuli o la yini de blara wuli reka mo fe Modibo Sidibé ale ko malion ka fara ɲɔgɔn kan hakilina ni tabolo ni yeta o mu nulu ɲɛtɔ tamasiyɛnw tɔgɔmala o de y'u labɔ bi Bacili ko Choguel y'u ka mɔgɔ ye ko nka Choguel taara cogo min olu b'a dɔn Choguel b'a dɔn ko comité stratégique ma Choguel sugandi dɛ nka u jɛra n'a ka sugandili ye a ko sɔrɔsiw ni Choguel de bɛnna la kati u ye Choguel ta k'a fɔ olu ye u ko na aw yɛrɛ ye Choguel ta ka ban anw jɛra n'a ye ja Choguel ni sɔrɔsiw tun bɛ ɲɔgɔn ye na kɛrɛfɛ tɔw t'a kalama o de kuma bɔra bi ɔ an bɛ nin yɔrɔ kun cɛ ni mun ye a bannen Bacili ye kumakan min fɔ an ka Choguel an ka Bacili lamɛn aw yɛrɛ siyɔrɔ tɔw la kelen tɛ Mackenzie bi présidium na Madame Si qui a tout ça, gouverneur, cadre, Otoumé. Je crois que la ministre, Chekmar Sissoko, ministre Otoumé. Konimba Sidibé, député ministre Otoumé. Modibo Sidibé, premier ministre Otoumé. Mohamed Ali Bacili, ministre Otoumé. Et d'autres cadres. Ni présidium Anduna, Wionwole ka Boya Danga ka Sigoro Diaw Krefe. Mais nyen sigi ka présidium Nadje, kan koseme, ka hakila sigi tego kun temene, munun tara kuma Choguel togola, ka mogo benyeda natinye ko. Jamil Bidar, Modibo Kadjouge, ambassadeur Koroy, Modibo Kafar Mogodom, ambassadeur à Gourou. Nere Mogo Mouni, présidium na, combien Mounundon, Tomba Bouko, ou Jorobo, et Neve Mounundon, oui. Avec un mot, oui, Joro Kenere, Taïta Bedon. Kato faramun mana ka kuru kono duganela alay bokum ani nuntugo ake alakama ika photo nun flata à gauche Chekmar Sissoko Madame Si qui a tout ça Mohamed Ali Bacili Modibo Sidibé Konimba Sidibé à droite nuntugo alay bokum Modibo ka Kadri Koroy ambassadeur ni
Moribo Kajonge mo kelemi ninya yeko parti kulu baba buloy muntakatal. Vous comprenez? Ay singata M5 imagi koro bela bo a président ka ni diko ni kawji mboye a tobe tumbe ambi e de la ka nun to ko sigle président ka ide la ga lay bokum sigle M5 président ka bidar nana de betali utale ale ga cour kono yale jansani sigoro do au départ ta imagi folo bela ni be bidar sigle annabi amanchande Moribo Kajonge nere o ye bing tarongo fana be M5 na ikunto ye. L'ancien ambassadeur en Mauritanie, la Far Kadri, Madeli Kaye, Mafatoumata, Begata M5 imagi korota. Moribo Siglibe Sigiro malete Sigli. Atoye Joebi. Kaujim Tale, Umaru Oye Sigoroso. Kakojim Toye Ufana Kuntepma. Aïe, imagine follow ta dron. Mogo duru mogo woro folo munu tume sigi. M5 il faut qu'on a se bois bini na eta président beta ka imagine là. Amo kele ne be shogal ko bi muntaka. Ko fraka mogo be ministre là, domaine oreka barakala na ta grève la clef sans combien jours. Logement social scandale ba fana bora muntaka ka orok la. Muntaka tse ki chumble. À part muntaka Bekay président ta semasi diko tara kaujim tara ik me saliay may shogal ka bi M5 munu be sigi ko be kuma togola ay taka laje Abdelkader Maïga kambe ya jusqu'à 10 ans sauf les kenefle ni moye tchekana regarde nya foya bakile ko aka ere nyinga ni betara chukodi. Nous les cédons qui m'a rencontré, nous devons mettre droit. Allez, beaucoup mettre droit. Moribo Kajonge mettre droit. Abdelkader Maïga ou mettre. John le tout mettre. Moribo Sidibe, Madame Sikiatoussou, Kaujim, Mamoud des choses, Mamoud Diko. C'était eux les ténors là. A imagine Bemibi. Bekata imagine Taouka Ladje. Aïe, Shogali imagita le 5 juin, le 10 juin, aïe, imagita Mgomnuma Krefe, ani bi imaju au Kaladje. C'est clair. Mogomi, c'est ça le truc. Mais il y a faut y mandi officier supérieur sur la cimetière soso. Shogali est un bon soldat, il obéit. Wallahi aya menya shimiya blaro mina dutigi ya tranché ate soso beka tuako anyana amanya le de dutigi. Il n'y a pas de débat démocratique contradiction ta là ko awre ka che contradiction aya bebla na shimiya blaro mi wa bani jo me jasimiye ko bon c'est ça mais wati mina te fanga là et anyedon. Oh, attendez, Nico Moumiko. Voici. Où le cocan tatoué. Bon, or, sur ce, où mon memouna, moi, mi messe ka bo, ka kele sugu doga, kele sugu miye, be wolo ka dofra 24 mois ka. Ils avaient besoin d'un soldat, mou messe ka ta frona, pour que 24 mois ka so. Quand Mogo Nyakli bo dossier Bawarauka. Bon, Shogal Tese Kato décidé ni nous nous. C'est pourquoi vous réunion tekeo. Réunion nana ka teke. Ikasa ere Mouchira. Abdelkader. EMK fait Cheikh Marco. Quand on voit tout est blé. À partir de ce moment, avec moi. Mais je parle pas. Parce que n'a pas ta question discuter au comité stratégique là. Quoi à bas c'est on n'a pas qu'à bombi ni ce n'est engrais quoi. Ou pas de Cheikh Mar ni Madame Souter Genoyo. Le Modibo, on lui te Genoyo. Il est mon doulu manulu moso. On se retrouve à la lignée.
Choguel tu sais qu'on l'a tenu au comité stratégique là. Donc il fallait boycotter. La stratégie était claire. Qu'on poussait au Qatar, où on forme des camps tête. Ani Flana. Il fallait Baben et Nika recycler. Car comment la quoi la responsabilité de tort est partagée. Comment nous mettons Fanina ou Jota la Oro, nous faisons Fabek en nous faisons Jota la Oro. M5 Malikura. Au reflet. Mackenzie, on souffle.